Modeling Kids. Prince and Prince, here they are, the candidate number 1. Bang. Pan dan dan dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. What is your name? Ay lang. Number 2. Dan 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 dan. Anong pangalan? Miko Rinukunde. Unsa imong hibuk-bugat sa imong balay? Ina magway. Magway. Number 3. Number 3, here they are. Number 3. Dan 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 dan. Oh, sa man imong pangalan? Maria Teresa Agnes Ticonde. Anong gibuhat mo sa bayay? Mangugas plato, pangalaba, ug mangipyo. Oh ha, ninduta. Number 4, here they are. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Pangalan? Altia Kia Tagisa. Unsa imong gibuhat sa imong balay? Nagsilpon. Number 5, here they are. Ina. Dan 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 dan. Pangalan? Mariela. Alika, palila na. Unsa imong gibuhat sa balay? Nangipyo. Nangipyo ko.